ଯାଜ୍ଞସେନ ନବମ ଅଧ୍ୟାୟ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। 5 ଦିନ ଧରି ବିବାହ ଉତ୍ସବ ଚାଲିଲା। ରାଜପୁରୋହିତ ଧୌମ୍ୟ ମୋ ହାତ ଧରି ପଞ୍ଚପାଣ୍ଡବଙ୍କ ହାତକୁ ଥରକୁ ଥର ମିଳାଉଥିଲେ। ଥର ଥର କରି 5 ଥର ଅଗ୍ନିକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ମୁଁ ପଞ୍ଚପତିଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲି। ଥର ଥର କରି 5 ଥର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲି, କାୟ ମନ ବାକ୍ୟରେ ମୁଁ ତମର, ଏକାନ୍ତ ଭାବେ ତମର। ମୁଁ ତମ ପାଖରେ ଅସତ୍ୟ ଆଚରଣ କରିବି ନାହିଁ, ଅବିଶ୍ୱାସୀ ହେବି ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ। ନିଜ ମନ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା, ଏହା କ'ଣ ସମ୍ଭବ? ଏ କ'ଣ ସତ୍ୟ ନା ଆତ୍ମପ୍ରବଞ୍ଚନା? ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିବାହ ବେଦୀରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ହାତ ସହ ମୋ ହାତକୁ ପୁରୋହିତ ମିଳାଇ ଦେଲେ। ସେଦିନ ରାତ୍ରିରେ ତାଙ୍କ ସହ ମୋର ସାକ୍ଷାତ ହେବାର ବିଧି। ତାହା ହିଁ ହେଲା। ପିତା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର 5ଟି ଉଆସରେ ମୋର ପଞ୍ଚପତିଙ୍କର ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ମଧୁର ମିଳନ ରାତ୍ରି ପାଇଁ 5ଟି କେଳିକୁଞ୍ଜର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା, 5 ପ୍ରସାଦରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ। ପ୍ରଥମ ରାତ୍ରିରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ଜଣାଇଲି। ତାଙ୍କ ଭକ୍ତି ଛଡ଼ା ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ ଦେଇପାରେ? ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୂପବାନ, ସୌମ୍ୟ ଶାନ୍ତ ଚେହେରା। ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ସବୁ ବିରାଗ ଧୋଇଗଲା। ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ଯଦି ସେ ବିବାହ ଆୟୋଜନ କରିଥାନ୍ତି, ତେବେ ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ଦୋଷ କ'ଣ? ଦୋଷ ତ ତାଙ୍କରି, ଯେ ନାରୀ ଦେହରେ ଭରି ଦେଇଛନ୍ତି ଏତେ ରୂପ ଆଉ ଯୌବନ, ଯେ ପୁରୁଷ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଭରିଦେଲେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ପିପାସା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଲି। ସେ ଶାନ୍ତ କୋମଳ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ତମ ମନରେ କିଛି ଦୁଃଖ ନାହିଁ ତ ଦ୍ରୁପଦନନ୍ଦିନୀ? ଏଭଳି ବିବାହ ପାଇଁ ତମକୁ ଏକରକମ ବାଧ୍ୟ କରାଇଛି ବୋଲି ତମେ ମୋତେ ଖରାପ ଭାବୁନାହ ତ? ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହ ତ? ମୁଁ ନତମୁଖ ହୋଇ ଭାବିଲି, ଆଉ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ କାହିଁକି? ଯଦି ବା ମୁଁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ, ଏବେ ଆଉ ଉପାୟ କ'ଣ? ପ୍ରକାଶ୍ୟରେ କହିଲି, ଆପଣ ଧର୍ମରାଜ। ଆପଣ ଯାହା କରନ୍ତି ତା ପଛରେ କିଛି ଧାର୍ମିକ ବିଚାର ଥାଏ। ସେଥିରେ ଯିଏ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ସେ ଧର୍ମକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଧର୍ମ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡରୁ ଜନ୍ମ ଲଭିଛି, ତେଣୁ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ମୋର ପ୍ରଗାଢ଼ ଅନୁରକ୍ତି। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଦିଶିଲେ। ଛୋଟ ଶିଶୁର ସରସ ମୁହଁ ଭଳି ତାଙ୍କର କୋମଳ ନିଷ୍ପାପ ମୁହଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଅନୁପମ ଦିଶିଲା। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଦରରେ ସେ କହିଲେ, ଯାଜ୍ଞସେନୀ, ତମର ଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଶୁଣିବା ଦିନଠାରୁ ମୁଁ ତମ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲି। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତମ ବିନା ଧର୍ମରକ୍ଷା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ତମକୁ ଆପଣାର କରିବାକୁ ହେଲା। ଅଗ୍ନିକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ତମେ ଯେ ମୋତେ ବିବାହ କରିଛ, ସେତିକି ଯଥେଷ୍ଟ। ଆଉ ମୋର କିଛି ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। ତମେ ଅର୍ଜୁନର ପ୍ରାପ୍ୟ, ସେ ତମକୁ ଜୟ କରିଛି, ତେଣୁ ତମେ ତା ସହ ପ୍ରକୃତ ସଂସାର ଗଢ଼ିବାରେ ମୋର ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ଆମ ଭିତରେ ଏହି ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କ ଥାଉ। ଏଥିରେ ମାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବି ଅନ୍ୟଥା ହେବ ନାହିଁ, ତମ ନାରୀତ୍ୱରେ ବି ଅବମାନନା ହେବ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଭାଇମାନେ ମୋ କଥାରେ ସମ୍ମତ ହେବେ, ଏଥିରେ ତମର ମତ କ'ଣ? ମୁଁ ରାଗ ଅପମାନରେ ଜର୍ଜରିତ ହେଲି। ତୀବ୍ର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ଚାହିଁ କହିଲି, ଆପଣ ଧର୍ମରାଜ ବୋଲାଇ ପୂଜା ପାଇବେ, ଆଉ ମୁଁ ସାରା ଜୀବନ ଅସତ୍ୟ ଜୀବନ କାଟି ପାପ ଅର୍ଜନ କରିବି? ଅଗ୍ନିକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ସ୍ୱାମୀକୁ ବିବାହ କରିବା ପରେ କେବଳ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ତ୍ରୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ସ୍ତ୍ରୀ ଭୂମିକାରେ ମିଥ୍ୟା ଅଭିନୟ କରିବି? ମୋତେ ଦୁନିଆ ଅସତୀ କହିପାରେ, ମାତ୍ର ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସାରା ଜୀବନ ଅସତ୍ୟ ଏବଂ ଅବିଶ୍ୱସ୍ତ ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ଗ୍ଲାନି ମୁଁ କାହିଁକି ଭୋଗିବି? ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବୋଧହୁଏ ଏମିତି ଉତ୍ତର ମୋଠାରୁ ଆଶା କରିଥିଲେ। ମଧୁର ସ୍ୱରରେ ସେ କହିଲେ, ତମ ପାଇଁ କାହା ମନରେ ବା ପ୍ରଲୋଭନ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମ 5 ଜଣଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ଆମ 5 ଜଣଙ୍କର 5 ପ୍ରକାର ରୁଚି, 25 ପ୍ରକାର ପ୍ରବୃତ୍ତି। ମୁଁ ଯାହା ଭଲ ପାଏ, ସମସ୍ତେ ତାହା ଭଲ ପାଇବା ସ୍ୱାଭାବିକ ନୁହେଁ। ତମକୁ ମୁଁ ଯଦି ଯେମିତି ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ, ସମସ୍ତେ ମୁଁ ସେମିତି ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବେନି।
ମୁଁ ଯଦି ତୁମକୁ କହିବି ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ, ଭୀମ କହିବ ପାକଶାଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଅର୍ଜୁନ କହିବ ମୃଗୟାରେ ଯିବା ପାଇଁ, ନକୁଳ ଅଶ୍ୱପୃଷ୍ଠରେ ବସି ବନ ବିହାର କରିବାକୁ ଚାହିଁବ, ସହଦେବ କହିବ ନିବୃତ୍ତ ଗୃହାଙ୍ଗନରେ ବସି ଆକାଶରେ ତାରାକୁ ଗଣନା କରି ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ତମେ କ'ଣ କରିବ? କାହାର ହେବ? କାହା କଥା ମାନିବ? ମୁଁ ପ୍ରକୃତ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ। ମାତ୍ର ସେ କଥା ପ୍ରକାଶ ନ କରି କହିଲି, ଆପଣ ଯାହା ଆଜ୍ଞା ଦେବେ ତାହା ହିଁ ପ୍ରଥମେ କରିବି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅନ୍ୟ ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଆନ୍ତରିକତା ଭରା ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, କଥାଟା ତ ସହଜ ନୁହେଁ ଯାଜ୍ଞସେନୀ, ତମେ ଏଥିରେ କଷ୍ଟ ପାଇବ। ପୁରୁଷର ପ୍ରକୃତି ତମେ ଜାଣ ନାହିଁ। ତାର ପ୍ରିୟ ପଦାର୍ଥ ଉପରେ ଅନ୍ୟ କାହାର ଅଧିକାରକୁ ସେ ବରଦାସ୍ତ କରେ ନାହିଁ। ତମେ ତ ସହଜେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟତମା। ଆଉ କେହି ଜଣେ ହେଲେ ତମକୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପାଖରୁ ଅନ୍ତର କରିବାକୁ ଚାହିଁବୁନି। କାହା ପ୍ରତି ତମର ସାମାନ୍ୟତମ ଅବହେଳାକୁ ବରଦାସ୍ତ କରିବୁନି। ସେତେବେଳେ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ ଭାବି ଦେଖିଛ? କଥାଟା ମୁଁ ଭାବିଛି, ଥରେ ନୁହେଁ ଅନେକ ଥର। କିନ୍ତୁ ମୋ ଭାବନାରେ କି ମୂଲ୍ୟ? ମାତା କୁନ୍ତୀଙ୍କର ବଚନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତ ମୁଁ ନିଜକୁ ଆହୁତି ଦେଇଛି। ରାଗ ହେଲା ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ଉପରେ। ସବୁ କଥା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସେ, ଅଥଚ ଆଜି ଏଭଳି ସଫେଇ ଦେଉଛନ୍ତି କାହିଁକି? ସେ ଜାଣନ୍ତି ଆଉ କିଛି ବଦଳିବ ନାହିଁ, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅଯଥା କଥାର ଅବତାରଣା କାହିଁକି? ମୁଁ ସ୍ଥିର କଣ୍ଠରେ କହିଲି, ମୋ ପାଇଁ ଅନ୍ତତଃ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ମୋତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପାଇବେ କଥା ଦେଉଛି। କୃଷ୍ଣା ଧରିତ୍ରୀ ପରି ସର୍ବସହ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ କୁଟିଳତା ବା ଅବିଶ୍ୱସ୍ତତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଘୃଣା କରେ। ମୋର ଏହି ଉତ୍ତରଟିକୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଯେମିତି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ବିନା ବାକ୍ୟ ବ୍ୟୟରେ ଏଥର ସେ ମୋ କାନ୍ଧରେ ହାତ ରଖି କହିଲେ, ଆସ ଯାଜ୍ଞସେନୀ, ମୋ ଜୀବନର ଧର୍ମଯଜ୍ଞରେ ଅଂଶୀଦାର ହୋଇ ଏଥର ମୋର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ହୁଅ। ମୋ ଜୀବନରେ ତମେ ହିଁ ଆଦ୍ୟ ନାରୀ। ମୁଁ ନିଜକୁ ଦୃଢ଼ ମନେ କଲି। ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ହେବା ପାଇଁ ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତର କେତେ ରାଜକନ୍ୟା ତପସ୍ୟା କରିଥିବେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପାଇଛି ବିନା ତପସ୍ୟାରେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଦ୍ଧକୁମାରୀ। ମୋର ବିବାହ ଆହୁରି ବି ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ। ଅଗ୍ନିକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ଆହୁରି ଚାରିପତିଙ୍କୁ ମୁଁ ମରଣ କରିବି। ତା ପୂର୍ବରୁ ନିଜର କୁମାରିତ୍ୱକୁ ବଳିଦେବା ମୋ ପକ୍ଷେ ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ। ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ମୋର ସ୍ୱାମୀ, ଧର୍ମବନ୍ତ, ସୌମ୍ୟ, ବୀର, ଜ୍ଞାନବନ୍ତ ଏବଂ ହସ୍ତିନାପୁରର ଯୁବରାଜ। ଆଜି ମୋର ପ୍ରଥମ ମିଳନ ରାତ୍ରି, ମାତ୍ର ମୁଁ ନିଜକୁ ତାଙ୍କ ପାଦରେ ସମର୍ପି ଦେଇପାରୁନାହିଁ। ପଞ୍ଚପତିଙ୍କ ସହ ଥର ଥର କରି ବିବାହ ଶେଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ମୋର କୁମାରିତ୍ୱକୁ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଜୀବନରେ ଏଭଳି ବିଡ଼ମ୍ବନା, ଏଭଳି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଏଭଳି ବିଷମ ସଙ୍କଟମୟ ପରିସ୍ଥିତି ମୋ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହା ଭାଗ୍ୟରେ ବୋଧ ହୁଏ ଘଟି ନାହିଁ, ଆଉ କେବେ ଘଟି ନପାରେ। ମୁଁ ନିଜକୁ ଦୃଢ଼ କଲି। ନମ୍ର ଅର୍ଥ ସ୍ଥିର କଣ୍ଠରେ କହିଲି, କ୍ଷମା କରିବେ ଧର୍ମରାଜ, ଏବେ ବି ମୋର ବିବାହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ। ପ୍ରଭାତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଶୁଚିସ୍ନାନ କରି ମୋତେ ଆଉ ଥରେ ବେଦୀରେ ବସିବାକୁ ହେବ। ଅଗ୍ନିକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ବୈଦିକ ରୀତିରେ ପତିବରଣ କରିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ଜଣେ କୁମାରୀ କନ୍ୟାରେ ହିଁ ଥାଏ। ଆଶା କରେ ଆପଣ ମୋତେ ଠିକ୍ ବୁଝିପାରିବେ। ହସିଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର। ସେ ହସରେ ଛଳନା ନାହିଁ, ଅନୁଶୋଚନା ନାହିଁ, କାରୁଣ୍ୟ ନାହିଁ, ହାହାକାର ନାହିଁ। ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ପରୀକ୍ଷାରେ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ତୁମେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛ ଯାଜ୍ଞସେନୀ। ତମର ସତ୍ୟନିଷ୍ଠତା ଏବଂ ଆତ୍ମସଂଯମ ହିଁ ମୋର କାମ୍ୟ। କୁହ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତିରେ କିପରି କଟିବ? ମୁଁ ମନେ ମନେ ଦୁଃଖ କଲି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ। କେତେ ସହଜରେ ନିଜର କାମନା ବାସନାକୁ ସେ ଆୟତ୍ତ କରିନେଲେ। ସେ କ'ଣ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ନାହିଁ? ମୋତେ ମନେ ମନେ ଅଭିଶାପ ଦେଉନାହାନ୍ତି ତ? ମୁଁ ଶାନ୍ତ କୋମଳ ସ୍ୱରରେ କହିଲି, ଆପଣ ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତୁ।
आपण सुख निद्रा पाई मु बसी पदसेवा करुथिबी राति पाहिजिबो। से प्रतिवाद करी कहिले कहिले बरम तमे विश्राम कर, तमे क्लांत होइछ। अरण्य पथरे आम संगे चली चली जीवा द्वारा तुमको खूब कष्ट होइथिबो। मो पई व्यस्त हुआ नहीं, मु बसे खेलिबी। खेलिबे? हाँ, द्वितीय क्रीड़ा का संगे? एका एका से हसिले। मु आश्चर्य होई कहिली, एका एका खेलिबे? समस्ते खेलती। समस्तर अर्थ? समस्तर अर्थ तमे एवं मु एवं पृथ्वीर समस्त नार नारी कीटपतंग। आमे तो निजे खेलुना, जड़े आमको निर्देश दौची, आमे खेलुछु। पृथ्वी समस्ते निजे निजर जीवन काटती, निजे निज पाई बंचती। युधिष्ठिर भाविष्ट हो गले। मु आस्ते कहली, किंतु पशा खेल तो एका एका हुएनी। युधिष्ठिर सेमिति शांत कोमल स्वर कहले, याज्ञसेनी, आज प्रथम मिलन रात्रि रे मो जीवनर दुर्बलता को तम पाखरे प्रकाश करदेवा हेउछि मोर धर्म। मो जीवनर चरम दुर्बलता हेउछि द्वितीय क्रीड़ा। सबु क्षेत्र में मु संजय प्रदर्शन करिपारे, मात्र द्वितीय क्रीड़ा को छाड़ी। एभली दुर्बलतार अवश्य कारण रही। मो जिज्ञासा दृष्टि चाहि रहिली। भाविली द्वितीय क्रीड़ा होछि एक राजकीय विलासपूर्ण आमदायक क्रीड़ा। राजा माने द्वितीय क्रीड़ार आनंद लाभ करती, मात्र सेथिपाई जणे राजांकर मनरे दुर्बलता काहींकी? राज्य जय, शत्रुक्षय, धनरत्न लाभ, सुरा एवं सुंदरी नारी प्रति राजा मानक मनरे असंभव दुर्बलता थाए, रहिबा स्वाभाविक। किंतु द्वितीय क्रीड़ा पाई धर्मराज युधिष्ठिरଙ୍କ मनरे दुर्बलतार कि कारण छपि रही पारे? द्वितीय क्रीड़ा प्रति युधिष्ठिरଙ୍କ दुर्बलतार मूल थिला केसरर गोटे जिद, जहाँ आज दुर्बलता परिणत होइछि। पिलादिने गुरु द्रोणाचार्य पाखरे शिक्षा ग्रहण करुथिबा पांडव पांच भाई केबे हेले केउथरे पराजय स्वीकार करुनथिले। छात्र जीवन में समस्त परीक्षा कृतित्वर सह उत्तीर्ण होगा जो गुरुंकर अति प्रियपात्र हो पड़ते। से कौरव 100 भाई मन में भारी हिंसा और द्वेष। से माने आउ केउथिरे पांडव मान पराजित करनपारी ए द्वितीय क्रीड़ा को आश्रय करिथांती। प्रकृति में छात्र जीवन में द्वितीय क्रीड़ा विशेष स्थान नाला, तेणु से युधिष्ठिर हारीजा स्वाभाविक। कौरव मैंने किंतु से बयस भी पाठ छाड़ी निज निज भितर द्वितीय क्रीड़ा माति रोते। सेथिपाई से पाठरे पछुआ हेले मध्य द्वितीय क्रीड़ा बेस आगुआ थिले। कौरव माने जानती पांडव माने जेते वीर विचारवंत हेले मध्य द्वितीय क्रीड़ा कौरवों समकक्ष हेबे नाही। अन्यान्य क्रीड़ा मध्य पांडव माने कौरव माने को बराबर पराजित करथिले। भीम शारीरिक बल एते बलियान थिले जे जो क्रीड़ा हेउना कहीं कौरव माने को व्यतिव्यस्त कर पकाउथिले। जल क्रीड़ा समय भीमसेन कौरव मानक एकत्र 10-15 जन धरी जल में बहु समय बुड़ाई रखुले। पानी पी अनिश्वासी छटपट नहला पर्यंत छाड़ू नथिले। लोह पेंडु नहीं जंगल भितर क्रीड़ा कला बेले लोह पेंडु को एते जोरे मारुथिले जे अपरपक्ष जने 2 जन आहत और रक्ताक्त होथिले। कौरव भाई माने निष्ठुर विवश आनंदर पूजारी होइथिबारु गछरे चढ़ी पक्षी मानक नीड़ भांगी नष्ट करुथिले और अजथारे पक्षी सामानकर गला चिपि हत्या करुथिले। माँ और बापा पक्षी सामने मृत शिशु मानक पकाई दी आनंद अनुभव करुथिले। नीड़हरा पक्षी दंपति शावक शोकर विलाप कला बेले कौरव भाई माने अटहास्य करी बर्बर हृदयर परिचय देउथिले। ठीक सेतिकी बेले भीमसेन गछमूल को धरी एपरि हलाउथिले जे सेमाने तळे पड़ी आघात पाउथिले। बेले बेले गछर मूलरू उत्पादन करी गछ सह से जलस्रोत निक्षेप करदे। किंतु द्वितीय क्रीड़ा शारीरिक बल आवश्यक हुए नहीं। क्रीड़ा कौशल और कूटबुद्धि रे जड़े द्वितीय क्रीड़ा सहजरे जीति जाइपे। से कौरव भाई माने पांडव भाई मान को छुट्टी दिन मानक प्रतियोगितामूलक द्वितीय क्रीड़ा में आह्वान करती और भीमसेन समस्त अन्य भाई मैंने द्वितीय क्रीड़ा करने आग्रह प्रकाश करती नहीं। युधिष्ठिर किंतु पिला दिनरु आत्मसम्मान सचेतन। से द्वितीय क्रीड़ा रे जोग दियंती और प्रतिथर हारी जाती। हारी जीवा परे मध्य से पुणी थरे सेमानंकर आमंत्रण रक्षा करती। क्रीडार आह्वान ग्रहण न कले काले कौरव माने भाविबे जे युधिष्ठिर पराजय भय क्रीडार आह्वान को ग्रहण कले नाही। सेइथिबाई युधिष्ठिर बारंबार हारी जीवा परे मध्य पुणी खेल रे जोग दियंती। द्वितीय क्रीड़ा रे पारंगमता लाभ करी दिने ना दिने कौरव मान को पराजित करेंगे बोली मने मने चिंता करती।
सेई जिद्रे से समय पाइले एका एका बसी अभ्यास करती। फल द्रुतक्रीड़ा तांका जीवनर गोटे सौक्रे परिणत हो जाए। द्रुतक्रीड़ा प्रति तांका मनरे गोटे अहेतुक दुर्बलता भी आसी थाए। से सेतेबेले समय पाती एका एका बसी द्रुतक्रीड़ा करिबारे भी आनंद पाती। एपरिक से द्रुतक्रीड़ा जितवा और हारिबा कथाटी को गोटे राजकीय सम्मान भाव में ग्रहण कर नहीं। सतेबा द्रुतक्रीड़ा जय बा राजजय एका कथा। कैसर रे से पराजय ग्लानी तांको भितर गोटे अबुझा झुक हो रही जाइछि। सबु शुणी मु भाविली प्रत्येक मनुष्यर किछि ना किछि जिद दुर्बलता झुंक एवं बदभ्यास अछि। से तुलन में युधिष्ठिर एक निरीह जिदटी निश्चय क्षमणीय। हस्तिनापुरर भावी सम्राटकर आउरी केते भयंकर जिद सबू था। लज्जाकर केते दुर्बलता रही पारि था। से तुलन में यही राजकीय आमोदर निरीह दुर्बलता किछि नुहे। पुणे स्त्री आगे प्रथम मिलन रात्रि रे ताहा प्रकाश करदेवा द्वारा दुर्बलता परिवर्ते ताहा महानीयतार परिणत हो जाइछि। स्त्री आगे निज जीवनर सामान्यतम दुर्बलता को मध्य प्रकाश करिया पई हस्तिनापुरर भावी सम्राट जे बाध्य एपरि तो किछि नियम तो नाही। से दृष्टि युधिष्ठिर जने आदर्श स्वामी। मु तांकर पदवंदना करी प्रणाम जणाइली। से कोमल कंठरे आदेश देले, विश्राम कर राजनंदिनी। प्रभात हेबा पूर्वर मु तमर निद्राभंग करिदेबी। मु तो आज आदौ शोईपारिबी नाही। तमको लाभ करिवार आनंद मो आखिरु निद्राहरण करि नेइछि। मु एका एका खेलिबी। पुणी 4 दिन पर तमे संगे मोर जेतेबेले देखा हो सेतेबेले किंतु मु एका एका खेलिबी नाही। से मते चाहि हसिले एवं मु मन भितरे शक्ति संचय करुथिली। अभिनयर प्रथम रजनी पाहि आसुथिला। अभिनयर द्वितीय रजनी। मते घट परिवर्तन करियाकु हुए नाही सत, किंतु व्यक्तित्व परिवर्तन करियाकु हुए, रूपांतरित हबाकु हुए। रूपांतर अर्थ तो अभिनय। भीमसेन युधिष्ठिर ठाରୁ भिन्न। रूप गुण आचार व्यवहार एवं वार्तालाप सबुथिरे से अन्य भाइयों ठाରୁ स्वतंत्र। बासर गृह प्रवेश करिया मात्रे मो हाथ को बढ़ाई देले तांकर शिरस्त्राण पोशाक एवं अलंकार। कहले, एणिक एसबू तमर काम। देख, उदर को छाड़देले मो मोर अवशिष्ट शरीर पोशाक परिच्छेद एपरिक निज जावतीय कारबार एक बार अजस्रशील खामुखियाल। तेणु तमे प्रथमे मोर उदरर जत्न नेब, तापर अन्यान्य समय विषय प्रति ध्यान देव। गोटिया कथा मन रख, मु भारी खाद्य प्रिय। मो जीवन दुर्बलता सेतिकी। द्वितीय दुर्बलता होची मु भारी स्त्री प्रिय। स्त्री प्रियर अर्थ नारी प्रिय बोली भाबिब नाही। स्त्री अर्थ एठारे द्रौपदी। हिडम्बी बर्तमान एठा नाही एवं हस्तिनापुर से कौनसी दिन आसी अवस्थान भी करिब नाही। ता सह सेई शर्त। तमको देखु देखु मु आकृष्ट होइथिली एवं एइथिमाय जे तमे अतीत सुंदरी एवं धीरमती स्थिरचित। द्वितीय रे सुनिथिली तमे सुपाचिका। तम हाथ स्पर्श रे अखाद्य मध्य सुस्वादकर मने हुए। बास मोर आ लोड़ा कण? तमे मते भल करी रांधि खुआइब एवं जेतेबेले दरकार करिबी सेतेबेले मते सख्य दान करिब। तमे जान सबुथिरे मोर भाग बेसी। यह मांकर निर्देश। ठीक सेहीपरि तमको पाइबारे मध्य मोर भाग बेसी रहिबा उचित। कारण मनीषर जेते प्रकार क्षुधा अछि सबुग्र मो भितरे प्रबल। तांको शांत करिया दायित्व तो तमर। भीमसेन हसिले, आखिरे तांकर कुटिल इंगित। मु विमर्श होई भाबुथिली, मोर शरीर और मन को विभक्त करिपारिबी केमिति? केमिति बा मु एक समय भीमसेनकर अतिरिक्त क्षुधा को प्रशमित करने संगे संगे आउ चारिपति प्रति उपयुक्त कर्तव्य संपादन करिपारिबी? भीमसेन मोर कौनसी प्रतिक्रिया लक्ष्य करुनथांती। तांकर अभिव्यक्ति प्रकाश करिबारे से व्यस्त। एपरिक मुझे एपर्यंत मुख खोली नहीं। तांकर कथा गुड़िक मु ग्रहण करुची कि ना एवं किछि मतामत देई नहीं से विषय तांकर आद्य भ्रुक्षेप नहीं। से पुणी कहवाकू आरंभ कले, देख द्रौपदी, मु अतिरिक्त बदरागी। कहीं राग अभिमान बरदास्त करे नहीं।
किंतु कर्तव्य सामान्य त्रुटि देखिले मो भयंकर प्रतिशोध निए। मो पाखे क्षमार प्रश्न नहीं। एतिकी कथा मो कौनसी कथा मनरे रखे नहीं। जहाँ भावे कहीदिए। पर मुहूर्त मो सब राग भूली जाए। तेणु मोर राग को तुमको बरदास्त करने को हेब। मु जाने तमे अतीव चारुशील विदुषी एवं सुधीरा। स्त्री माने सेभली हेबा वांछनीय। स्त्री जदि सर्वसह न हुए परिवार बंधन शिथिल हो जाए। मोर राग को तमे जदि बरदास्त न करिवो तेबे क्षति तमर। कारण तम पाखरु चली जाई मु मोर असुरुणी स्त्री हिडम्बी पाखे रहिबी। हिडम्बी असुर गृह जन्म हेले कौन हम? स्त्री भाव से मोर अनुगता। मोर राग को तार प्राण भय। तारी आखि आगे तार भाई हिडम्बासुर को मु किभली एक पहाड़ छतु करदेली से देखी तो निज प्राण को संसार कहार भय नहीं। भीमसेन आत्मप्रसाद हसिले। मु मौन हो बसी थाए। मोर सपत्नी हिडम्बीर प्रशंसा स्वामी मुखर शुणा मत भल लगुए। पुणी भीमसेन रोकठोक कथबार्ता मत कष्ट देउथाए। तथापि मु किछि कहिबा उचित नुहे। नारी परा सर्वस्व एवं वांछनीय। मु किछि कहले भीमसेन जदि रागी जिवे एवं हिडम्बी पाखु चली जिवे मते युधिष्ठिर क्षमा देबे नहीं। कारण 5 भाई को एकता सूत्र बांधि रखिया होछि मोर प्रथम कर्तव्य। भीमसेन जदि हस्तिनापुर त्याग करिवे पांडव माने कौरव मानकर अन्याय अत्याचार विरुद्ध रे स्वर उत्तोलन करिवे कहा फलरे? पर मुहूर्त मु भाविली भीमसेन राग एवं असंतोष भय मु जदि समस्त अपेक्षा बेसी समय भीमसेन व्यय करे तेबे बेसी आग्रह बेसी यत्न भीमसेन प्रदर्शन करे तेबे अन्य समस्त स्वामी मो प्रति विमुख हेबे तथा भीमसेन प्रति सेमानकर विराग भाव जात हेब। अवशेष से ही कारण जो पांडव मान भितर एकता नष्ट हेब सेतेबेले मध्य मोर निष्कृति नाही। मोर तेबे कौन करिया वांछनीय हेब? मो द्वंद्वर अवसान कहीं? भीमसेन मोर पणत को टाणी दे परिहास कले। हे एमिति माटीर मूर्ति भली चुप हो बस कौन? से सब मो पाखे चलबनी। विदुषी नारी माने काले स्वल्प कथा कहती किंतु मो स्त्री विदुषी हेबा दरकार नहीं। स्त्री लोक माने विदुषी हेबारे कि लाभ? से माने सुंदरी हेले यथेष्ट। मु चाहे मो स्त्री भल रांधिब भल सेवा करिब और मो संगे हसिब कथा कहिब गीत गाइब। मु जहाँ कहबी संगे संगे आज्ञा पालिब। बुझिल? नहले चलिली मो हिडम्बी पाखक। से मो बाट चाही बसी। मु आज्ञा देले से मोर मनोरंजन पाई मो सामने नृत्य भी करे। तमे तो ता भली होई परिबो? देख सेमिति मुह भारी करी बस नहीं। स्त्री मानकर सेपरी मुह देखिले मोर मथा को पित्त चहटी जाए। बस डरीगला एतिकिरे? भीमसेन हो हो आसिले। आनंदरे कौतुकरे से उल्लसित होउथांती किंतु मो आखि कोणर अश्रु छल छल होउथाए। भाबुथाए ए कि विषम परीक्षा। युधिष्ठिरଙ୍କ विदुषी पत्नी आवश्यक जे धर्म अधर्म विचार करि पारुथबो। धर्म पई जीवन श्रेष्ठ वस्तु उत्सर्ग करि पारुथबो। शास्त्र पुराण वेदर